ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल, तुम्हारा एक एक बोल कैसे होना चाहिए? बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। এবার কথা বললে ভাবতে হবে যে ফার্স্ট ক্লাস কথা আছে না সেকেন্ড ক্লাস না থার্ড ক্লাস আছে, তাই না? जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान, ऐसे बाप समान सबको सुख दो, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। बाबा काल के वो लक्ष्य दिल ना, बाप समान होते हबे मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति। तो बाबा आज के प्रथमे बोलेर उपरे बोलছে, तो कथा भाषा जेनो बाप समान मिष्टि फर्स्ट क्लास। प्रश्न, लौकिक मित्र संबंधियों को, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? কিভাবে জ্ঞান দেব মিত্র সম্বন্ধীদের? उत्तर, कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं, कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए, समझाना चाहिए। यह वही महाभारत लड़ाई है। समझाना चाहिए, यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ, मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले, जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात कर, जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात कर। कुटुंब परिवार में, कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो। कभी किसी को दुख ना दो, कभी किसी को दुख ना दो। तो बाबा बोलছেন मित्र সম্বন্ধীদের সেবা কিভাবে হবে? দুটো হিসাবে, এক আপনার ব্যবহার সেবা করবে, তাই না? বাবা বললো না বহুত প্যার সে চলো, তাই না? আপনার ভালো ব্যবহার তাদের মনে পরিবর্তন আনবে। আর दूसरा बाबा बोलो नम्रता से, प्रेम भाव से
বোঝাতে হবে, তাই না? তর্ক করলে হবে না, তো বোঝাতে হবে। এটা সেই মহাভারত লড়াই চলছে, তাই না? ভগবান এসে জ্ঞান দেবার কাজ করছেন, যত ভক্তি করেছি তার ফল দিতে এসেছে, তো বিনম্রতার সঙ্গে বোঝাতে হবে, তাই না? আর তর্কে গেলে তো ওরাও তর্ক করবে। गीत आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है। यह बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं, তাই না? বাবা বলছেন কালচক্র ঘুরছে না, সময় চক্র, তো গান বেজেছে আখির বদিন আয়া আজ। তো কোন দিন? যখন সময় চক্রের ঘন্টার কাঁটা কোথায় পৌঁছে যাচ্ছে? কলিযুগের শেষে, তাই না? আর ভগবানের অবতরণের সময়। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो, तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? তাই না? যেরকম বাবা এক্সাম্পল দিচ্ছে, কোর্টে হিয়ারিং থাকে, তো বাচ্চাগুলো অপেক্ষা করে কবে আমার কেসটা ফাইনাল হয়ে যাবে, তাহলে শান্তি পাই। তো বাবা বলছেন এখনো তোমার কেস সব কি হচ্ছে, এখন সব হিয়ারিং চলছে না, এক একটা পেপার আসছে, এক একটা পেপার ফাইনাল হচ্ছে। तो कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है, तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। এখন আজকে তো বাবা কোর্টের ইয়ে বানিয়ে দিল, সব কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? সবের কেস চলছে। तो मनुष्य पुकारते रहते हैं बाबा आओ आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। গতকালও বাবা একটা কথা বলল, যদি তুমি কারোর সঙ্গে খারাপ করবে তো সে তো ভগবানের কাছে কমপ্লেন করবে, যে এই আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। তো বাবা বলছে তোমার রিপোর্ট তো আমার কাছে পৌঁছে যাবে না, ওই জন্য রিপোর্ট যেন খারাপ না আসে। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। उनमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। বাবা বলছেন কালচক্র কিন্তু অ্যাকুরেট চলছে। যখন বাবা আসার এসেছে, যতদিন বাবার কাজ চলছে, যেদিন যা হবার সেটা অ্যাকুরেট হবে, তাই না? ওই জন্যে ড্রামাকে জাজ করতে হবে না, যে এটা ঠিক হচ্ছে না বা এটা এরকম কেন, কোনো প্রশ্নই নেই, কোনো আশ্চর্য মাত্রাই নেই, সব কিছু অ্যাকুরেট টাইম উপরে হচ্ছে। यहाँ तुम्हारे पास यह छोटी घड़ियाँ भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। बाबा বলছেন টাইম মেনটেন করা বাচ্চাদের খুব জরুরি না? বাবা বলছেন এটাও একটা গুণ দরকার। बाबा बोलचेन कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई, बाबा आया हुआ है, अभी तुम सबको समझाते हो। आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है, अभी बाप ने समझाया है। रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से, तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है। बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं, जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं, बच्चों को दिन में ले जाते। সবাই অজ্ঞানের অন্ধকার রাতে ঘুমিয়েছিলাম, শিব বাবা সূর্য হয়ে এলো, জ্ঞান সূর্য, সব বাচ্চাদেরকে জাগ্রত করতে, তাই না? कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि पतित से पावन बनना है। তো জেগে গেছি সবাই, ভগবান এসে গেছে, তার কাজ চলছে। এখনো যদি ঘুমিয়ে থাকবো কুম্ভকর্ণের ঘুমে, তো কুম্ভকর্ণের কি রেজাল্ট হয়েছিল?
লাস্ট সময়ে উঠলো, লাস্ট সময়ে জাগলে কি পুরুষার্থ করতে পারবো? তো हार হয়ে যাবে না? तो बाप ही पतित पावन है, वो जब आए तब तो सुनवाई हो, अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। तो बाबा कहते, वो जब आए तब तो सुनवाई हो, अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूँ। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बॉम्ब शादी का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। তাই না? সারা দুনিয়া আওয়াজ করতে চায়। সব চারিদিকে চিৎকারই তো শোনা যায়, তাই না? বাড়ি বাড়িতে সব জায়গাতে চিৎকার ছাড়ার কিছু আছে? আওয়াজ, ভক্তিরও চিৎকার। কেউ বিয়ে করবে, কেউ কিছু করলো তো চিৎকার করে সারা দুনিয়াকে জানাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন যত বাইরে চিৎকার বাড়ছে অত বাচ্চাদেরকে কোথায় যেতে হবে? সাইলেন্সের গভীরতাতে যেতে হবে। बाबा बोले ना डेड साइलेंस। तो साइलेंस को योग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। तो साइलेंस शुधु मुखेर आवाजे साइलेंस ना, যদি মুখের আওয়াজ সাইলেন্স হয় তাহলে অন্তর্মুখতা চলবে, মানে মনে মনে চলবে, চিন্তন চলবে। কিন্তু মনেরও সাইলেন্স মানে মনেও ব্যর্থ চলবে না, মনেও বাবার সঙ্গে পাওয়ারফুল কথাবার্তা চলবে, তাই না? তবে তো সাইলেন্সের গভীরতাতে যাব। साइंस से ही यह सारा विनाश होने का है, साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। তো বিজ্ঞান, বিজ্ঞান কিসের জন্য এসছে? ভগবানের কাজে হেল্প করার জন্য, তাই না? আগে এত আবিষ্কার ছিল কোথায়, তাই না? মোবাইল, মিডিয়া, ল্যাপটপ, সেকেন্ডের মধ্যে চারিদিকে সবাই খবর পেয়ে যাচ্ছে, এগুলো আগে ছিল থোড়ি? বিনাশের সামগ্রী আগে ছিল থোড়ি? আগে তো লোকে তলবারি ধরে যুদ্ধ করত, তাই না? অত হিংসা করতে পারতো না, মারলে কাটলে একজন দুজনকে কাটবে, কত আর তলবারি দিয়ে করবে, তাই না? কিন্তু এখন তো বম ব্লাস্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই না? বিশাল বড় বড় দেশ উড়ে যাবে এরকম মিসাইল। তো বাবা বলছেন বিজ্ঞান কিসের জন্য এসছে? ভগবানের স্থাপনা আর বিনাশের কাজে হেল্প করতে। তো বাহুবল वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। তো কে বিজয়ী হবে বিশ্বের উপরে? কে বিজয়ী হবে? সাইলেন্স বল वाले, তাই না? যে একদম গভীর অন্তর্মুখী হয়ে তপস্যাতে মগ্ন থাকবে, তাই না? যার ভিতরে তপস্যা চলে, বাইরে দেখানোর কিছু নেই, সেই রকমগুলো বিজয়ী হবে। तो बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। यह पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल, तुम्हारी भी दिल्ली ही कैपिटल होगी। दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं हैं, किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो किले आदि की दरकार रहती नहीं। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उनकी है आर्टिफिशियल साइलेंस, तुम्हारी है रियल साइलेंस। रियल साइलेंसे থাকি তো না, বাইরের শুধু আর্টিফিশিয়াল সাইলেন্স। বাবা বলছেন রিয়েল সাইলেন্স মানে একদম অন্তর মন ভিতর থেকে সাইলেন্স, কোনো ব্যর্থ নেই। ज्ञान का बल शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बल मिलता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। वो सब है जिस्मानी बातें, दुख देने वाली। तुम्हारी हर बात रूहानी है।
तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वो एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हों जो सुनने वाला खुश हो जाए। কেমন बोल ভগবানের দরকার? जो सुनने वाला खुश हो जाए, এরকম फर्स्ट क्लास बोल। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि ना हो, कायदे अनुसार सबसे चलना है। কিভাবে চলতে হবে? কায়দা অনুসার। কায়দা মানে কায়দা মানে নীতি নিয়ম প্রমাণ, তাই না? বাবা যেরকম বাচ্চাদের জন্যে অনেক মর্যাদার সীমারেখা বেঁধে দিয়েছে, এর বাইরে তুমি যাবে না। চোখ দেখবে তো কতটা, কান শুনবে তো কতটা, মুখ বলবে তো কতটা, মন ভাববে তো কতটা, তাই না? তো সব কিছুতে বাবা নির্ধারিত করে দিয়েছে। সঙ্গম যুগ মানে মর্যাদার সীমারেখার যুগ, তাই না? স্টুডেন্ট লাইফে অনেক নিয়ম কানুন থাকে না, তো এখন আমাদের স্টুডেंट लाइफ। तो कायदे अनुसार सबसे चलना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाए, তাই না? সব মহাভারত রামায়ণে দেখানো হয় না, রামের কথা বা পাণ্ডবদের কথা, তখন গুরুজনদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার থাকতো, তাই না? সব একদম বড় কিছু বললো মানে সঙ্গে সঙ্গে হাজির, তাই না? আর এখনকার বাচ্চাগুলো কেমন হয়, বড় কিছু বললে বলবে চুপ করো, তুমি কিচ্ছু জানো না, তাই না? তো দুনিয়া পুরো মর্যাদির থেকে কোথায় চলে গেছে, অমর্যাদি। এখন ছোট ছোট পুচকে বাচ্চাগুলোও তর্ক করতে শিখে গেছে, তাই না? এত তর্কের দুনিয়া হয়ে গেছে। তো বাবা বলছেন, तो बड़ों के साथ प्यार से चलना है, मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, ऊंचे ते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। বাবা আজকে শুধু মুখের পিছনে পড়ে গেছে, তার মানে বাচ্চাগুলোর রিপোর্টিং ঠিক নেই, হয়তো কেউ কেউ হয়তো ভগবানের কাছে রিপোর্ট করেছে যে বাচ্চাগুলো ঠিক কথা ব্যবহার করছে না। আমরা নেই তো লিস্টে, আমাদের रिपोर्टिंग হয়নি তো, ভালো করে দেখতে হবে। तो बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं, तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है, राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं भगवानों बाज माम एकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है, তাই না? বাবা বলছেন মাম একম ইয়াদ করো, বুদ্ধিতে যেন আর কারোর কথা না ঘাঁটতে থাকে, তবে যে কোনো মুহূর্তে লাস্ট সময় আসলে যেন বাবাই মনে পড়ে। मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना ईश्वर को याद कर, তাই না? যদি বেঁচে থাকতে ভগবানকে ইয়াদ করে দেহ রাখবে না, মিত্র সম্বন্ধীকে ইয়াদ করবে, বস্তু বৈভবকে ইয়াদ করবে, তো লোকেরা তোমাকে শোনাবে, আত্মা শরীর ছেড়ে দিল তারপরে শোনাবে, কেন ভগবানকে ইয়াদ করলে না, তাই না? হরি বল রাম নাম সত্য শোনাবে না, তো তখন বুদ্ধি আসবে না? আগে থেকে বুদ্ধি হয়ে গেছে যে বাবার ইয়াদেই দেহ রাখতে হবে। तो यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए, তাই না? লোকেরা কত কষ্ট পায় লাস্ট সময়। বাবা বলছেন আমি অপশন দিচ্ছি, আগে থেকে তুমি তোমার পাপ কাটিয়ে নিতে পারো।
বসে বসে লাইট মাইটি তো নিতে হবে, চলতে ফিরতে কাজের মধ্যে লাইট মাইটি তো নিতে হবে, তাই না? বাবা বলছেন তোমার পাপ কাটিয়ে ফেলো, তুমি খুশি খুশিতে দেহ রাখবে। বাবা বলছেন इसको याद की अग्नि कहा जाता है। বাবা অব্যক্ত বাণীগুলোতে বলেছে না, লাস্টের সময়ে ট্রিব্যুনাল बैठती है, তাই না? সব হিসাব হবে। ট্রিব্যুনাল মানে কোর্ট বসবে তোমার, সব হিসাব দিয়ে যেতে হবে। তো আগে থেকে হিসাব চুক্তি করে দিলে ভালো, তাহলে লাস্টের সময়ে কোর্টে যেতে হবে না। ধর্মরাজ স্যালুট করবে। বাবা বলেছে না, পাস উইথ অনর যারা হবে তাদেরকে ধর্মরাজ স্যালুট করবে, যে তোমরা যাও, তোমাদের পাসপোর্ট একদম পরিষ্কার, কোনো কিছু বাকি নেই, তাই না? तो इनको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। विक्रम विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है, তাই না? তো বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গলে মা কালীর ভক্ত সব, তাই না? তার মানে মা কালীর কাজ সবাই করেছিল, তাই না? সব কালীমা সব অসুরের উপরে বিজয়ী হয়েছিল, তবে তো নিজেরই সম্পূর্ণ স্বরূপকে তো পুজো করছে না, কেননা পাপও বেশি ওয়েস্ট বেঙ্গলে। এখানে তো খানা পানা সব আরম্ভ থেকেই প্রচুর তামসিক না। তো বাবা বলছেন पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है। अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने, आत्मा प्योर कैसे बने, प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। तो যাবার সময় আত্মা যেন 24 ক্যারেট খাঁটি হয়ে যায়, কোনো মুলম্মা না থাকে। মুলম্মা মানে এলয়, এলয় মানে মিক্সিং, কোনো কিছু মিক্স আপ না থাকে, তাই না? कोई मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। বাবা সেকেন্ড টাইম রিপিট করছেন, মিত্র সম্বন্ধীদের সঙ্গে কেমন চলবে? প্রেম ভাव আর বিনম্রতার ভাव, मुस्कुराते हुए। समझाना चाहिए यह तो वही महाभारत लड़ाई है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है, और कहाँ भी यह नॉलेज मिल न सके, मैं आपको सत्य कहता हूँ, यह भक्ति आदि जो जन्म जन्मांतर की है, अब ज्ञान शुरू होता है। बाबा बोलছেন ওদেরকে বলো যে যত ভক্তি করেছিলে এখন ফল দিতে ভগবান এসছেন, এখন ধর্মগ্লানির সময় চলছে, তাই না? এখন যে ধর্মগ্লানির সময় চলছে সেটা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হবে, তাই না? কেন দুনিয়া তো ওরাও দেখছে, তাই জন্যে সেই হিসাবে বোঝাও যে এখন ভগবান কি করে উপরে চুপ বসে থাকবে, তাকে তো তার কাজ করতে হবে, তো সে কাজ এখন চলছে, তাই এখন জাগো, বোঝো জিনিসটা, তাই না? तो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती नहीं, ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले, जब तीर मारना होता है तो समय और मौका देखा जाता है, তাই না? বাবা বলছেন কিন্তু সব জায়গায় শুরু হয়ে যাবে না, স্থানও দেখতে হবে, কালও দেখতে হবে, সময় আর পাত্রও দেখতে হবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियाँ तो सबके लिए बताते रहते हैं, তাই না? যুক্তিযুক্তভাবে জ্ঞান দিতে হবে, জ্ঞান কোনো পাথর না যে যেখান সেখান ফেলে চলে আসবে, তাই না? মূল্যবান গিফট মূল্যবান ব্যক্তিকে দিতে হয়, তাই না? तो पवित्रता तो बड़ी अच्छी है, यह लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य हैं ना। पूज्य पावन फिर पुजारी पतित बने, पावन की पतित बैठ पूजा करे, यह तो शोभता नहीं। कई तो पतित से दूर भागते हैं, वल्लभाचारी कभी पाँव को छूने नहीं देते, তাই না? বল্লভাচারী হয় না, যারা কৃষ্ণ ভক্ত সাধুগুলো হয়, তারা পাও ছুতে দেবে না, যে এরা সব পাপী আছে, পা ছুলে আমার পাপ হয়ে যাবে, তাই না? তো টাচও করতে দেবে না, পাও টাচ করতে দেবে না। তো ভাবো কত
মানে নিজেকে সামলে চলে। যদিও বা ওরা তো আর সূক্ষ্ম ব্যাপারটা জানে না যে আত্মাকে পাপ টাচ করতে হবে না, ওরা স্থূলভাবে পালন করে। समझते हैं यह छिछी मनुष्य हैं। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मणों को ही मूर्ति छूने का अलाउ रहता है, তাই না? মন্দিরের প্রতিমা সবাই টাচ করতে পারবে না, সেখানে একদম পাক্কা ব্রাহ্মণই টাচ করবে। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू न सके, वहाँ ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई को जाने नहीं देते। फर्क तो है ना। अब वे तो हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक तो हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। বাবা বলছেন ব্রাহ্মণগুলোকে বোঝাও। এমনি তো ব্রাহ্মণরা বলে আমরা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, কিন্তু কোথায় ব্রহ্মার মুখের থেকে জন্ম? সব তো কোলের থেকে জন্ম, তাই না? ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, ऊंचे ते ऊंच चोटी यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है। तो আমরা সব শিব বাবার সিলেক্টেড ব্রাহ্মণ। রুদ্র যজ্ঞের জন্য বাবা আমাদেরকে ব্রাহ্মণ সিলেক্ট করেছে, তাই না? ইহ ফির হে জ্ঞান যজ্ঞ। লোকেরাও খোঁজে না যে পুজোটা যেন ভালো ব্রাহ্মণ দিয়ে করাই। তো কলিযুগ সত্যযুগ আসবে, সমস্ত দেবী দেবতার আগমন হবে। তো দেবী দেবতার আহ্বান করার জন্যে, দেবী দেবতাদের দুনিয়া আহ্বান করার জন্যে শিব বাবা আমাদেরকে ব্রাহ্মণ চয়েস করেছে, তাই না? यह फिर है ज्ञान यज्ञ, ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होगी तो झट सर्विस पर भागेंगे। কি বললো বাবা? কোথায় প্রদর্শনী হলো তো শুনলো তো দৌড়ে দৌড়ে পৌঁছাবে, কেননা সেবার ভাগ্য নিতে হবে, তাই না? প্রজা বানাতে হবে। हम जाकर ऐसी ऐसी पॉइंट समझाएं, प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है, आपे ही ढेर के ढेर आ जाते हैं, তাই না? যদি ভালো জায়গায় প্রদর্শনী জায়গা পেতে পারি তাহলে লোক তো আর ডাকতে হয় না, তাই না? বিহঙ্গ মার্গের মতন পাবলিক একদম গ্রুপে গ্রুপে এসে পৌঁছায়। তো বাবা বলছেন তো समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। তো বোঝানোটাও ঠিকঠাক হওয়া চাই, উল্টো পাল্টা বোঝালে তো ডিসসার্ভিস হয়ে যাবে। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है, ডিসসার্ভিস हो जाती है, তাই না? কেউ যদি ডেলিভার ভালো করলো না জ্ঞানটা, তো ওরা তো সেখান থেকে বিকেকে জাজ করবে যে দুধ এরা কিছু জানে না, তাই না? শুধু উল্টো পাল্টা বলতে থাকে, তাই না? ওই জন্যে কীভাবে বোঝাবো সেটাও যেন ভালোভাবে আগে থেকে করা থাকে, মানে চিন্তন করা থাকে। तो प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा देना चाहिए, कम समझाने वालों को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है, तुम श्री बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं, वो ऊंचे ते ऊंच भगवान हैं, वही रचयिता बाप है। তো এখন কুম্ভ মেলাতেও জায়গা নিয়ে চলছে না, এখন প্রদর্শনী লাগিয়েছে সব। সব কুম্ভ মেলাতে তো সাধু সন্ন্যাসী আসে, তো समझाने वाला भी সেই রকম ভালো ভালো দরকার। बाकी सब है उनकी रचना, वर्षा बाप से मिलेगा, भाई भाई को वर्षा क्या देगा? कोई भी सुख धाम का वर्षा दे न सके, वर्षा देते ही हैं बाप। सर्व का सदगति करने वाला एक ही बाप है, उनको याद करना है। बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं, ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापना करते हैं। शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु वो क्या करते हैं यह सब मनुष्य भूल गए हैं। शिव बाबा ही आकर राजयोग सिखलाए वर्षा देते हैं। 5000 बरस पहले भारत स्वर्ग था,
लाखों बरस की तो बात ही नहीं, तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर न सके। তাই না? আবার 5000 নিয়েও অনেকের ঝামেলা। বাবার ক্যালেন্ডারের 5000 আর খ্রিস্টাব্দ 5000, এ তো আলাদা না? এই ক্যালেন্ডার কে সৃষ্টি করেছে? এই ক্যালেন্ডার তো যীশুখ্রিস্ট আসার পরে শুরু হয়েছে, তাই না? তো এটার সঙ্গে ভগবানের ক্যালেন্ডারের ম্যাচিং নেই। এই হিসাবে যদি জাজ করি তাহলে কিন্তু হবে না, তাই না? তো ভারতের যে ক্যালেন্ডার, সনাতন ধর্মের যে ক্যালেন্ডার, তাই না, সেটা দেখতে হবে। तो बाबा बोलते नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वो सतयुग की आयु लाखों बरस कह देते तो कोई हिसाब हो नहीं सकता। स्वस्तिका में भी पूरे 4 भाग हैं, 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं। हिसाब किया जाता है ना, वो लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं, इसीलिए कौड़ी तुल्य कहा जाता है, তাই না? নিজেদেরকেও তো হিসাব বুঝতে হবে, তাই না? বাবার একটা বই আছে, জগদীশ ভাইয়ের লেখা ওয়ার্ল্ড ড্রামা পার্ট 2, তার মধ্যে 5000 বছরের হিসাব দেওয়া আছে, তাই না? যে কিভাবে 5000-এর ড্রামা হচ্ছে। अब बाप हीरे तुल्य बनाते हैं, सब पतित हैं, भगवान को याद करते हैं, उनको भगवान आकर ज्ञान से गुलगुल बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं, फिर देखो तुम क्या बनते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। तो শিব বাবা এসে আমাদেরকে কি বানাচ্ছেন? গুলগুল ফুল বানাচ্ছেন, এম অবজেক্ট দিয়েছেন লক্ষ্মীনারায়ণের মতন। भारत कितना सिरताज था सब भूल गए हैं, मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूट कर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए, তাই না? তো দেখো আগে কত লুট হলো না সব মন্দিরগুলো, কত হিরে রত্ন ছিল। अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी मनियाँ राजाओं के ताज में रहती थी, कोई तो करोड़ों की, कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है, তাই না? বাবা বলছেন আজকালে যে স্টোন ধারণ করে, বাবা বলছেন সে তো সব অ্যাস্ট্রোলজাররা অনেকেরা থাকে, ওরা সত্যি কথা বলে দেয়, হ্যাঁ, যেগুলো সব কাচের ফ্যাক্টরিতে বানানো হয়, তাই না? এখন আর অরিজিনাল সেই রকম তৈরি পাওয়া প্রকৃতিতে সেই রকম হয়তো কোথায় আছে, খুব কম হয়তো আছে। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है, इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल पाई का सुख, बाकी है दुख। इसीलिए सन्यासी भी कहते हैं काग बिष्टा समान सुख है, इसीलिए वो घर बार छोड़ते हैं। परंतु अब तो वो भी तमो प्रधान हो पड़े हैं, शहर में अंदर घुस पड़े हैं, परंतु अब किसको सुनाए। राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं, তাই না? আগে ঋষি মুনি কোথায় থাকতো? জঙ্গলে থাকতো, কিন্তু এখন পাওয়ার নেই, তো তপস্যাতে সে শক্তি নেই, তো প্রকৃতির মধ্যে সে খাবার নেই, তো এখন ওদেরকেও শহরে থাকতে হয়। बाबा बच्चन कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे, संकल्प की सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं तब लड़ाइयाँ आदि खिटपिट होती हैं, पौना समय तो सुख में रहते हो। इसीलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तो पौना समय माना, पौना समय काके बोले? 3 ভাগ। তো বাবা বলছেন তোমরা তো ভাগ্যবান আছো, 3 ভাগ সুখ, তাই না? সত্য ত্রেতা দাপর 3 ভাগ সুখ। আর কলিযুগেও সবাই সমান নয়, যার কর্মফল হিসাবে, তাই না? तो तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापन करते, वो सदगति नहीं करते, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वो भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने। বাবার কাজ হচ্ছে
লোহার থেকে সোনা বানানো। ওই জন্যে পারশনাথ মন্দির আছে না, সে হলো পারশনাথ। লোহাকেও টাচ করলে সোনা বানিয়ে দেয়। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं कुछ भी समझा नहीं है। তাই না? কাউকে বুঝিয়ে খুশি হয়ে যাবে না, কেননা বুঝেছে বলে। বাবা কখন বুঝবে? যখন সে বাবার জ্ঞানে পাক্কা চলতে শুরু করবে। अगर समझ जाए बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहा है, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए। তাই না? যদি সত্যিকারে বুঝে থাকে যে ভগবান এসছে, বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছে, তাহলে সে তো নেশাতে চলে আসবে, তবে বুঝবে সেবাটা হল। फौरन टिकट लेकर यह भागे, परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाप से मिलने के लिए। তাই না? बाप को पहचान जाए तो मिलने बिकर रह न सके। एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत খুশি रहेगी। তাই না? যার নেশা আছে, যে এখন সেই এত সুন্দর সময় ভগবানের আসার বেলা, সেই সময় আমি ভগবানের মদতগার বাচ্চা হয়েছি, নিজেকে ফুল বানাচ্ছি, তো যে নেশা, যে বুঝে গেল, बाबा बोलचन से खुशीते झूमते থাকবে। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। তাই না? মিত্র সম্বন্ধী তো পিছে টানতে থাকবে, তাই না? এ বাবা, এ তো আমাদের মতন ছিল, কোথায় ছিটকে কোথায় চলে গেল, কি করছে সব, বলবে কি না? ওরা তো আশ্চর্য হবে যে ভাই কি হয়ে গেল ওর, তাই না? মনে হচ্ছে ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু যে বোঝার সে তো বুঝেছে না। तो परंतु बहुतों की भटकती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप की याद में रहना है। तो কেমন থাকবো গৃহস্থিতে? পদ্ম ফুলের মতো। है बहुत सहज, जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, वैसे धंधे से छुट्टी पाकर एक दो दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ बाप को याद करने का। তাই না? বাবা বলছেন ছুটি নিয়ে ভাট্টি করো, আর না হলে কাজ করতে ভিতরে ভিতরে প্রমিস করো, ব্রত নিয়ে নাও যে আজকে মনে মনে বাবার ছাড়া কারোর সঙ্গে কথা বলবো না, মনের মুখে। তাই না? আগে বাবা মিলন হতো না, তো মোবাইল তো ছোট্ট মোবাইল ছিল, তো সবাই বাচ্চাগুলো সুইচ অফ করে দিত, আর সারাদিন মৌন অ্যানাউন্স হয়ে যেত, মনেরও মৌন। তাই না? শুধু মুখের মৌন না, মনেরও মৌন। আর আজকে শুধু বাবার ছাড়া কারোর সঙ্গে মনেও গল্প করব না। কেউ চেনা জানা পার্টি, কেউ গেছে সঙ্গে, সামনে দেখা হলো তো মাথাটা নিচু করে দিত। তাই না? কাউকে দেখতেও হবে না, দেখলে কথা বলবে সত্যি ভাই যা তোর পথে, তাই না? তো এরকম সব আগে ছিল, তাই না? এখন তো দেখি কেউ আর, অবশ্যই এখন সব তো অব্যক্ত মিলন হয়ে গেল না, সাকার মিলনের নেশাই আলাদা ছিল। तो कितना जमा हो जाएगा, विक्रम भी विनाश होंगे। তো বাবা বলছেন ব্রত নিয়ে নেব, তাই না? যে আজকে সারা দিন আমি মনেরও মৌন পালন করব, মুখে যতটা প্রয়োজন, কেউ কথা বলতে এসছে কথা বলতে হবে, যতটা প্রয়োজন কথা বললাম, আর না হলে নিজেকে কচ্ছপের মতন ভিতরে অন্তর্মুখী করে নিলাম, গুটিয়ে ফেললাম, আবার তপস্যাতে ফিরে গেলাম। তাই না? तो विक्रम भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसी का लग भी न सके। माया विघन जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ। তাই না? মাউন্ট আবুতে এই দৃশ্য খুব সুন্দর হতো আগে, তাই না? আগে তো অত মার্কেট বাজার, আজকাল তো বাবা মিলনের দিনও বাজারে ঘুরতে থাকে, বাপরে, মানে কি ভগবানের প্রতি ভালোবাসা আছে কি জানে। আগে কি হতো, সেদিন
দরজা বন্ধ করে দিত, বাইরে কেউ যেত না, তাই না? আর সব ভিতরে অনেক বাগান হতো আগে, এখন তো সব ঘর বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। তো সেখানে সব বসে বসে কেউ ডায়েরিতে লিখছে, কেউ চিঠি লিখছে, কেউ ইয়াদে আছে। মানে কি সুন্দর সে পরিবেশ হতো, সে পরিবেশ মন থেকে ভোলে না, তাই না? সবাই বাবার ইয়াদে, মানে মনে হতো যেন ফরিস্তাদের দুনিয়াতে পৌঁছে গেছে, তাই না? সব বসে আছে যে যার মতন, কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলছে না, তাই না? আর এখন সেই শান্তিবন একদম, মনে হয় চারিদিকে আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছি না, তাই না? তো কত চেঞ্জ হয়ে যায়। আগেকার বাচ্চাগুলো সাইলেন্স ভাট্টি খুব পছন্দ করতো, আর এখনকার বাচ্চাগুলো বাহ্যমুখতার ভাট্টি খুব পছন্দ করে, তাই না? तो बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ, खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। यह है मेहनत, हमको पाबंद जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है, তাই না? বাবা বলছেন পবিত্র হবার মেহনতও করব, আবার অন্যদের উপরেও মেহনত করব বোঝানোর। बेच तो बहुत अच्छी चीज़ है, रास्ते में आपस में भी बात करते होंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रेस्पन्सिबिलिटी से छूट गए, তাই না? কি বললো বাবা? নিজের পুরুষার্থ করব, আর সবাইকে বেশ খালি মেসেজ দেওয়ার আছে, একটা লিফলেট পৌঁছানোর আছে, হয়ে গেল। এবার ওর উপরে, ও এলো এলো, না এলো কোনো ব্যাপার না, কিন্তু একটা নিমন্ত্রণ পত্র, সেটার জন্য কারোর বাড়ি থেকে না যায়, তাই না? কেউ লাস্টে যেন উলাহানা না দেয় যে আমি থেকে গেলাম, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है, तो याद में रहने का व्रत लेना है। বাবা বলেছে না ধান্দা ধরি করো, কিন্তু সময়ে, সকাল বিকেল তো ফ্রি থাকে না সবাই, তো সময় বের করো। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। दूसरा, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है, मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। কিভাবে সেবা করবেন মিত্র সম্বন্ধীদের? বলো বলো, মুখে তো বলো। প্রেম ভাव से, আর मुस्कुराते हुए, আর নম্রতা से। পাস হয়ে যাব তো, হ্যাঁ, না তর্ক করলে দিয়ে ভালো করে দিয়ে দেব। तो उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है। प्यार से बाप का परिचय देना है। কেমন ভাবে? प्यार से बाप का परिचय देना है। আর বাবা বললো না কেউ যেন বাকি না থাকে, আমাকে চেনে জানে, অথচ বাবার একটা লিফলেট পেলো না, যদি বোঝাতে পারছি না তো শুধু একটা লিফলেট থামিয়ে দাও, তাই না? কিন্তু সবার কাছে একটা লিফলেট পৌঁছে দিতে হবে। বলছি তো আমরা যখন লিফলেট বিলি করতে যেতাম, মানে
আগে থেকেই মানে ভিতর থেকে তৈরি থাকতাম যে 100টার মধ্যে 5টা, একটা যদি যদি নেয়। সিপিএম এর রাজত্ব ছিল, তাই না? ধর্মের কথা বলা যেত না, সবাই ইনসাল্ট ছাড়া কিছু করতো না, তাই না? কত ইনসাল্টে যে খাওয়া হয়েছে তার কোনো শেষ নেই, আর কত ধরনের ইনসাল্টের ব্যবহার, তাই না? এবার আমরা বেরিয়ে, এবার বাবা তো বলে সেবা করো সেবা করো, তো বেরোতাম, সেবাও করতাম, সেইগুলো দিয়ে আমরা আনন্দ পেতাম যে কত ভ্যারাইটি কেউ ইনসাল্ট করতে পারে, তাই না? কত ভ্যারাইটি কথা শুনতে হয়, সেগুলোও অনেক অনুভব আছে। वरदान। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले, साक्षात्कार कराने वाले, साक्षात्कार मूर्त भव, साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते, जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर, ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। আগে যখন শুরুতে বাবা আসলো, তো জ্ঞান তো ছিল না, ছবিও ছিল না, কোনো কিছু জ্ঞান ক্লিয়ারও ছিল না। তখন শুধু দাদি দিদিরা কি দেখে জ্ঞানে এলো? ব্রহ্মা বাবার হাঁটছে, মনে হতো যেন কৃষ্ণ হাঁটছে, তাই না? আমার নিজস্ব একটা অনুভব আছে, আমি বলি আজকে। আমি বাবার কোর্স করলাম, কোর্স কিচ্ছু পছন্দ হলো না, কি আত্মার পরমাত্মা লাগিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ, আমি তো কৃষ্ণ ভক্ত ছিলাম, দুর্গা ভক্ত ছিলাম, তো কিছুতেই পছন্দ হলো না, এই কি উল্টোপাল্টা কোর্স, সব ছাড়ো দিয়ে তারপরে ছেড়ে দিয়েছিলাম। 1 বছর বাবার জ্ঞান আমি মেনে নিতে পারিনি, মানে কিন্তু বলে না যে বীজ চলে গেলে রিসার্চ চলে। এবার সব লাইব্রেরির সব বইগুলো খুঁজছি, কোথায় বিনাশ আর স্থাপনার ব্যাপারে কি কি সব লেখা আছে, বিজ্ঞানের তো, অন্যান্য ধর্মের, অন্যান্য সব ঘাঁটা চলছে শুধু, কিন্তু মেনে নিতে পারছি না। তখন ঘটনা সূত্রে এক জায়গায় আমার আত্মীয়দের কাছে যাওয়া হয়েছিল প্রোগ্রামে, দুর্গাপুজোর সময় অনুষ্ঠানে। তো সে, আমার যে বান্ধবী ছিল, সে যেত এইরকম বাবার গীতা পাঠশালাতে। সে কিন্তু ঠিকঠাক বুঝিও নি জ্ঞান কিছু, সে ব্রহ্মাকুমারী শব্দটাও আমাকে বলল না, বললো এক জায়গায় যাই, খুব ভালো, চল আমার সঙ্গে। চলে গেছি, দিয়ে সেখানে একজন ভাই ক্লাস করাতেন। এবার সেদিন ছিল বাবা মিলন। তো বাবা মিলনে আগে কি হতো, টিভি ছিল না, প্রজেক্টর ছিল না, তো সবাই সেদিকে বাবা মিলন করছে, আর সব সেন্টার গীতা পাঠশালাগুলোতে যোগভাটি রাখা থাকতো, যে বাবা সেখানে যা বলবে টাচিং হবে, ওই জন্যে যোগভাটি থাকতো। তো সবাই যোগে বসে আছে, আর সেই সময়ে সে ভাই চেয়ার, জাস্ট সাধারণ একটা কাঠের চেয়ারে বসে সে মানে কমেন্ট্রি করাচ্ছে, অব্যক্ত স্থিতি, ফরিস্তা স্বরূপের স্থিতি। তো সেই সময়ে আমরা পৌঁছেছি, গিয়ে বসেছি। এবার বসতে বসতেই আমি দেখছি সে ভাই বসেনি, সেখানে নারায়ণ বসে আছে। তো আমি বলছি কি হচ্ছে এটা, মানে আমি 2-3 বার করে দেখছি যেটা কি দেখছি আমি। হ্যাঁ, ও তো ঢোকার সময় তো দেখলাম একটা ভাই বসে আছে, সাধারণ একটা ছেলে বসে আছে, তো এইরকম কেন দেখছি আমি, কি লাইট বেরোচ্ছে, পুরো নারায়ণ বসে আছে চেয়ারে। এবার তারপরে মনে হচ্ছে আমি সাক্ষাৎকারে চলে গেছি। তারপরে তো আবার মা দুর্গাকে দেখলাম, কৃষ্ণকে দেখলাম, দিয়ে লাইট পুরো হয়ে গেল, দিয়ে সেইগুলো পুরো ধোঁয়ার মতন হয়ে শুধু শিব বাবা থেকে গেল, তাই না? ওরা বুঝিয়ে দিল যেন আমরা সব একই, তাই না? তারপর থেকে আবার জ্ঞানযোগ শুরু হলো আমার, তাই না? তো মানে চলতে ফিরতে, মানে তারপরে আমি আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমি না এরকম দেখছিলাম, কই এখন তো দেখছি না আপনার মধ্যে। তখন বলল যে ওটা বাবা করায়, তাই না? ওটা আমার শক্তি নয়, ওটা যাকে
মানে ওই বলে না যেরকম মাছ ধরার থাকলে জালে কিছু দিতে হয়, তো শিব বাবা এইভাবে তোমাকে ধরার জন্য ও একটা সাক্ষাৎকার করালো, তাই না? কেননা ওই সময় তো সাক্ষাৎকার ছাড়া আমি তো বুঝবো না, আমি তো কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না, তাই না? তো সেই রকমই ব্যাপার। তো এই কথা পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ, যে চলতে ফিরতেও, তাই না, তারা কি দেখতো? ব্রহ্মা বাবাকে দেখছে না, দেখছে যেন কৃষ্ণ হাঁটা দিচ্ছে। ইসি সাক্ষাৎকার নে সব কুছ ছুড়া দিয়া, তাই না? এবার এরকম দেখলে আর তো লোকে কি ভাবে যে চমৎকার ব্যাপার, এ তো ভগবানের ছাড়া আর কারোর কাজ হতেই পারে না। তো ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो, ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। তো বাবা বলছেন লাস্ট সময়ে আবার সাক্ষাৎকারের পাঠ খুলবে, এখন জ্ঞানের বিস্তার অনেক, তাই সাক্ষাৎকার বন্ধ হয়ে গেছে। লাস্ট সময়ে আবার কি হবে? আমাদের ভিতরেই সবাই চলতা ফিরতা ইষ্ট দেব দেবী সাক্ষাৎকার করবে, যে যাকে মানে। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी, जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसीलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का, इसीलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ, इसीलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। आगे तो ভগবানের আশীর্বাদে সাক্ষাৎকার হতো, কিন্তু এখন সাক্ষাৎকার কার হবে? কার মাধ্যমে বাবা সাক্ষাৎকার করাবে? যে আসল পুরুষার্থী হবে, তাই না? এখন যোগ্যতা অনুসার সাক্ষাৎকার হবে, কেন এটা রেজাল্ট, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন কে হবে সাক্ষাৎকার মূরত? যে চলতে ফিরতে ফরিস্তা স্বরূপে থাকে, আর যে মন্দিরের ভক্ত আত্মাদের সেবা করে, তাই না? তো ফরিস্তা হয়ে যাও, মন্দিরে সব দেবী দেবতার প্রতিমার মধ্যে প্রবেশ করো, বাবার লাইট মাইট আসছে পবিত্রতার, আমার চোখ আর হাতের দ্বারা ভক্ত আত্মাদের কাছে যাচ্ছে, ভক্ত আত্মারা লাইনে আছে, সব তো নিজের মনোকামনা বলতে এসেছে, দুঃখ জানাতে এসছে, তো কোনো না কোনো পাপকর্মীর ভোগান্তি কম করাতে এসেছে, তো বাবার পবিত্রতার শক্তি আমার মাধ্যমে ওদের কাছে যাচ্ছে, আর ওদের পাপ ক্ষয় হচ্ছে, আর ওদের মনোকামনা পূর্ণ হচ্ছে, আর ওরা হালকা হয়ে খুশিতে বাড়ি চলে যাচ্ছে, তাই না? তো এই রকম ফিলিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার মূরত ইষ্টদেব দেবী হবার পুরুষার্থ করতে পারে, তাই না? তো চলতে ফিরতে ফরিস্তা, চলতে ফিরতে সাক্ষাৎকার মূরত ইষ্টদেব দেবী হবার, ওই জন্যে বাবা সব বিধি বলে দিয়েছে না, রাতে শোবার সময় বীজ রূপ অবস্থা, অমৃত বেলা ফরিস্তা স্বরূপের অবস্থা, তাই না? কর্মযোগী সময়ে দেবদেবী লক্ষ্মীর নারায়ণের স্বরূপের অবস্থা, দেব স্বরূপের অবস্থা, তাই না? আর বিকেল বেলায় নোমাসাম যোগে ইষ্ট দেব দেবী স্বরূপের অবস্থা, সেই দ্বারা সেবা করো, কেননা ওই সময় সব ভক্ত আত্মারা ডাকে, তাই না? তো এইভাবে বাবা 5 স্বরূপের এক একটা টাইমিংও বলে দিয়েছে অভক্ত বাণীগুলোতে, তাই না? সেই হিসাবে যদি করি আমাকে আলাদা করে 5 স্বরূপ করতে হবে না, তাই না? পুরো 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা ধরে একটা স্বরূপের অবস্থা, তাই না? তো इसीलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो। কি হতে হবে? কি হতে হবে? ভাষণা দেনে বালে, কিন্তু এখন ভাষণেরও দরকার আছে, তো ভাষণও দেনে বালে হতে হবে, তো ভাষণাও देने वाले होते হবে। भाषणा माने वाइब्रेशन। तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। বাবা বলেছে না, যারা চলতা ফিরতা ফরিস্তার অভ্যাস করতে থাকবে, লাস্টের সময় যখন সিভিল ওয়ার হবে, তখন সব যখন মারকাট করার জন্য আসবে, ওরা অস্ত্র তোমার উপরে তুলবে, কিন্তু ওরা কি দেখবে?
আলোর ফরিস্তা, আল্লাহ লোক দেখবে, দিয়ে বলবে না, একদম নতমস্তক হয়ে চলে যাবে, যে না এরা অন্য জিনিস, মানে ওরাও সাক্ষাৎকার করবে, তাই না? এটা তো সাক্ষাৎকারই, কেননা লাইট তো কারো শরীরের থেকে বেরোয় না, লাইট তো সূক্ষ্ম, কিন্তু এটাও সাক্ষাৎকার। তো ভক্তরাও সাক্ষাৎকার করবে, যারা বাবার জ্ঞানে নেই তারাও সাক্ষাৎকার করবে। स्लोगन, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो, तो कभी भी मूंझेंगे नहीं, তো কভি ভি মুঞ্ঝেঙ্গে নেহি। বাবা বলল না, নেশাতে থাকো, ভগবানের এই সময় চলছে, এখন ধর্মগ্লানির সময় চলছে, তাই না? ইম্পর্ট্যান্ট সময়ে ভগবান আমাকে আহ্বান করেছে, এতদিন আমি ভগবানকে আহ্বান করতাম, এখন ভগবান আমাকে আহ্বান করছে যে তোমার হাত, তোমার সাথ চাই। এতদিন আমরা ভগবানকে বলতাম তোমার হাতের আশীর্বাদ, তোমার সাথ চাই, এখন সে আমাকে আহ্বান করছে। তো কত রুহানির নেশাতে থাকা, তাই না? अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो सब फरिश्ता থাকবে আজকে চলতা ফিরতা, আর কি সেবা করবে? अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ, साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। তো বাবা বলছেন আজকে ব্যর্থ সংকল্প কন্ট্রোল করে কি সেবা করব? সবার প্রতি সুভাবনা দেবার সেবা করব। তো কি সুভাবনা দেব? সবাইকে আহ্বান করব যে আত্মাগুলো ভগবানকে চেনো, ভগবানের কাছে এসো, তাই না? আর ব্রহ্মাকুমারী সংস্থাতে এসো, কোর্স করো, নিজের ভাগ্য নাও। এরকমভাবে পৃথিবী গ্লোবের উপরে দাঁড়িয়ে সব আত্মাদেরকে ভাইব্রেশন দাও, তাই না? সেই আহ্বানের মেসেজ দাও, তো সবার মনে প্রতিধ্বনিত হবে যে ব্রহ্মাকুমারীতে যেতে হবে, তাই না? ওম শান্তি।